हेलो सांगमाने आशा करूछु आपण माने समस्ते भलरे थिबे। सांगमाने मो सहित कथा हेबाकु चाहुथिले मु वीडियो मझिरे मो नंबर देइछि। मो नंबर नेई मते कॉल करंतु पूरा मजामस्ती रे कथा हेबा। नमस्कार बंधुगण, मो नाम सिमरन। बयस मात्र 22 वर्ष होईछि। गाँर झियो मु, किंतु पाठ पढ़ा पई सहर रे माउसींको घरे रहिबाकु लागिली। मो उच्चता ठाक 5 फुट 4 इंच। किंतु जेउ जिनिसटी लोकमाने सबुठु आगे नोटिस करंती ताहा हेउछि मो अंटार बंकेइबा एवं सेही अल्प अल्प हस जहा मु न भाबी न चिंती मो मुहंकु आनी दिए। लोके कुहंती मो आखि किछि अधिका कथा कुहे, मु हसिकी एड़ाई दिए। पोशाक मु साधारण ही पिंधे माइन कुर्ता सालवार किंबा केबे जिन्स टॉप। किंतु जानिनी काहेकि पुओ मानंक नजर मो उपरु हटे नाही। बोध हुए मो चालीरे किछि अछि किंबा पवनरे केस उड़ाइबार अंदाज। खैर एसबु छाड़, आजि मु तुमकु मो जीवनर सेही कथा कहिबाकु जाउछि जहा मु आजि पर्यंत काहाकु पूरा कहि नाही। एही कथा सेही समयर जेतेबेले मु कॉलेजर द्वितीय वर्षरे थिली। माउसींको घर पुरुणा थिला, बड़ थिला, किंतु सेठारे आमे मात्र 3 जण रहुथिलु, मु माउसी एवं तांको पुओ बिकी भाई। बिकी भाई मुठारु 4-5 वर्ष बड़ थिले। कौनसी एक प्राइवेट कंपनी रे चाकरी करुथिले। घरे दिनसारा माउसी निज कामरे व्यस्त रहुथिले। मु कॉलेज जाउथिली एवं बिकी भाई सकाळु जल्दी बाहरी जाउथिले ओ संध्यारे विलंबरे फेरुथिले। गोटिए संध्यार कथा, मु कॉलेज रु टिके विलंबरे फेरिथिली कारण लाइब्रेरी रे असाइनमेंट पूरा करुथिली। घरे पहुंचिली तो देखिली माउसी रोसेई घरे किछि तयारी करूछंती एवं बिकी भाई एपर्यंत आसी नथिले। मु ब्याग उपरे मोरे रखिली एवं तळकु आसिली। माउसी कहिले, सिमी झियो आजि बिकी विलंबरे आसीबो, ऑफिस रे किछि मीटिंग अछि, तू गाधोई पाधोई आसे, मु खाद्य गरम करी देबी। मु उपरकु गली, गरम बहुत थिला से दिन। मु भाबिली आगो गाधोई पड़े। बाथरूम भितरकु गली, कबाट भितरु बंद कली एवं पोशाक खोलिबाकु लागिली। हठात मने पड़िला जे तौलिया तो मु बाहरे टांगिबाकु भूली जाइछि। मु केवल स्लीप इनरवेयर पिंधिथिली, उपरे किछि नथिला। भाबिली शीघ्र जाई तौलिया नेई आसीबी। कबाट खोलिली तो सामनारे बिकी भाई ठिया होइथिले। बोध हुए से मध्य एबे आसीथिले एवं निज रूम परिवर्तन करिबाकु आसीथिले। आमे दुहे एकदम अटकी गलु। मो स्लीप टिके पतला थिला, ओदा केसरु पानी टोपा टोपा होई मुहरे पड़ुथिला। बिकी भाईंको नजर गोटिए मुहूर्त पई मो कांध उपरे रहिगला, तापरे से शीघ्र तळकु चाहिदेले। सॉरी सिमी, मते जणा नथिला तू। से हड़बड़ेई गले। मु हसिकी कहिली, किछि कथा नुहे भाई, मु ही तौलिया भूली जाइथिली। आपण निज ड्रेस चेंज करि नियंतु। मु दुईरे एवं मु तौलिया नेई पुणी बाथरूम भितरकु पसिगली। हृदय टिके जोररे धड़धड़ हेउथिला। जानिनी काहेकि, बोधहुए प्रथम थर कौनसी पुओ सामनारे एमिति ठिया होइथिली। गाधोई सारी तळकु आसिली तो बिकी भाई सोफारे बसी मोबाइल देखुथिले। मु साधारण कुर्ता सालवार पिंधिथिली, किंतु बेक पाखरे टिके गभीर कट कट थिला। मु तांको पाखरे बसीगली। माउसी एबे मध्य रोसेई घरे थिले। भाई आजि मीटिंग केमिति रहिला? मु कथा आरंभ कली। बास सेमिति ही, बस समस्तंकु लंबा चर देले। से कहिले एवं मो आड़कु चाहिले। टिके हसिले। तू कॉलेज रे कौन करुथिलु एते समय? असाइनमेंट थिला, लाइब्रेरी रे बसिथिली, मु कहिली एवं मो ओदा केसकु पछकु कली। तापरे आमे दुहे साधारण कथा हेबाकु लागिलु। किंतु मते लागिला तांको कथाबार्तार शैली रे किछि अलगा थिला। से मोर प्रतिटी कथा उपरे टिके अधिक ध्यान देउथिले। मो हस उपरे अधिक समय पर्यंत हसुथिले। मु भी मजा नेउथिली। प्रथम थर कौनसी पुओ सहित एमिति खोलाखोली कथा हेउथिली। रातिर खाद्य आमे 3 जण एकाठी खाइलु। माउसी शीघ्र सोइबाकु चालीगले कारण तांकु सकाळु मंदिर जिबार थिला। मु एवं बिकी भाई रे बसी टीवी देखुथिलु। एक पुरुणा फिल्म लागिथिला। सेथिरे हिरो हिरोइन जंगलरे फसी जाउछंती एवं गोटिए छोट कुड़ियारे राति कटाउछंती। मु भाबिली किछि कहिबी। भाई एही हिरोइन केडे बोकाना, एकुटिया जंगलकु चालीगला। बिकी भाई हसिले। हैं, किंतु हिरो तो स्मार्ट अछि, सुजोग मिलिगला ताकू। मु मिछटारे रागिली कि सुजोग? आरे सेया, एकुटिया रहिबार, से मजारे कहिले। मु तकिया उठाई तांकु मारिली। आपण भी ना भाई, एकदम भूल भाबंती। किंतु भितरु मते मजा लागुथिला। तांको कथारे सेही मसला थिला जहा झियो माने सुनिबाकु पसंद करंती, किंतु मानंती नाही। आमे बहुत समय बसिलु,
କେବେ କଲେଜର, କେବେ ତାଙ୍କ ଅଫିସର, କେବେ ପିଲାଦିନର ଦୁଷ୍ଟାମିର କଥା ହେଲୁ। ମତେ ଲାଗିଲା ବିକି ଭାଇ ମତେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏହା କେବଳ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିନ ଏମିତି ହିଁ ବିତିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସକାଳୁ ମୁଁ କଲେଜ ଯାଏ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରେ ତ ବିକି ଭାଇ କେବେ କେବେ ଆଗରୁ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତି। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବଢ଼ିଲା। କେବେ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଚା ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତି, କେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଫି। ମାଉସୀ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କୁହନ୍ତି, ଦେଖ ଦୁଇ ପିଲା କେତେ ଭଲରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ମୋର ପଢ଼ୁଥିଲି। କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ ବିକି ଭାଇ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ ଥିଲା। ସିମି, ଏହା ତ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ମୁଁ ପ୍ୟାକେଟ ଖୋଲିଲି। ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର କାଚ ଚୁଡ଼ି ଥିଲା, ନାଲି ରଙ୍ଗର। ବାହ ଭାଇ, କେତେ ସୁନ୍ଦର। କାହିଁକି ଆଣିଲେ? ବସ୍ ଏମିତି ହିଁ, ଦେଖିଲି ତ ଲାଗିଲା ତ ହାତରେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ପିନ୍ଧିନେଲି। ଖଣ ଖଣ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ମୁଁ ହାତ ହଲାଇ ଦେଖାଇଲି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବାଜୁଛି। ବିକି ଭାଇ ହସିଲେ। ତାଙ୍କ ନଜର ମୋ ହାତ ଦେଇ ମୁହଁକୁ ଆସିଲା। ବହୁତ ମାନୁଛି। ସେଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ଶୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଚୁଡ଼ି ହାତରେ ପିନ୍ଧି ପିନ୍ଧି ଶୋଇ ରହିଲି। ଭାବୁଥିଲି ଯେ ବିକି ଭାଇ ମତେ ସତରେ ଭଉଣୀ ପରି ମାନନ୍ତି ନା କିଛି ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବୁଝାଇଲି, ଆରେ ସେ ତ ବଡ଼ ଭାଇ ସମାନ, ଅଧିକ ଭାବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦିନ ଏମିତି ଚାଲିଲା। ଆମ କଥା ଗଭୀର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ମତେ ତାଙ୍କ ଅଫିସର ଗସିପ୍ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଲେଜର। କେବେ କେବେ ରାତିରେ ବହୁତ ସମୟ ଯାଏଁ କଥା ହେଉ। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାଉସୀ ଶୋଇସାରିଥିଲେ। ଆମେରେ ବସିଥିଲୁ। ବାହାରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଥିଲା। ମୁଁ ଏକ ଶାଲ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଥିଲି। ବିକି ଭାଇ ହଠାତ୍ କହିଲେ, ସିମି, ତୁ କେବେ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁ କି? ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି, କାହିଁକି ଭାଇ? ବସ୍ ଏମିତି ହିଁ। କଲେଜରେ କେହି ପୁଅ ବଗେରା ଅଛି କି? ମୁଁ ଲାଜେଇ ଗଲି, ନାହିଁ ଭାଇ, କେହି ନାହିଁ। ସତରେ? ସେ ହସିଲେ, ତ ପରି ଝିଅ ପଛରେ ତ ବହୁତ ପୁଅ ଲାଇନ ମାରୁଥିବେ। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଦେଲି, ଆପଣ ବି ନା। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସିମି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବତା ଛାଇଗଲା। ମୁଁ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲି ତ ସେ ମୋତେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କିଛି ଥିଲା ଯାହା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ବିଷୟ ବଦଳାଇ ଦେଲି। ଭାଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୋଇବା, କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସ ଯିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ରାତି ପରେ କିଛି ବଦଳିଗଲା। ଆମ ନଜର ମିଶିଲେ ତାହା ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଥିଲା। କଥା ହେବାବେଳେ ହାତ ଛୁଇଁଗଲେ ମୁଁ ଶିହରି ଉଠୁଥିଲି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲି ଯେ ଏହା କ'ଣ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା, ଅନ୍ୟପଟେ ମଜା ବି ଲାଗୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକି ଭାଇ ମୋର ଆହୁରି ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେବେ ମୋ କେଶ ଠିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, କେବେ ମୋ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି କିଛି କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଅଟକାଉ ନଥିଲି। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ କିଛି ଭୁଲ ହେବାକୁ ଦେଇନାହିଁ। ବସ୍ ସେହି ଅଳ୍ପ ଛୁଆଁ, ସେହି ନଜର, ସେହି ହସ। ଦିନେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। 3-4 ଦିନ ପାଇଁ ଘରେ କେବଳ ମୁଁ ଏବଂ ବିକି ଭାଇ। ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ରୋଷେଇ କଲି। ଆମେ ଏକାଠି ଖାଇଲୁ। ତାପରେ ବସିଲୁ। ବିକି ଭାଇ କହିଲେ, ସିମି, ଆଜି କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା? ମୁଁ ହଁ କହିଦେଲି। ଆମେ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଫିଲ୍ମ ଲଗାଇଲୁ। ଫିଲ୍ମରେ ଅନେକ ସିନ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ବିକି ଭାଇ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେ ମୋ ହାତ ଉପରେ ନିଜ ହାତ ରଖିଦେଲେ। ମୁଁ ହାତ ହଟାଇଲି ନାହିଁ। ଫିଲ୍ମ ଶେଷ ହେଲା। ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା, କେବଳ ଟିଭିର ଆଲୁଅ ଥିଲା। ବିକି ଭାଇ ଧୀରେ କହିଲେ, ସିମି, ମୁଁ ତତେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ହୃଦୟ ଜୋରରେ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତତେ। ସେ ଅଟକି ଗଲେ। ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ରୋକିଦେଲି। ସିମି, ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ। ଭଉଣୀ ପରି ନୁହେଁ, ତାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ। ମୁଁ ଏକଦମ ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିଲି। ଭାଇ, ଏହା ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସତ କହୁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଭାବୁଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏହା ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ରୋକିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍, ଆମେ ଭୁଲ କରୁଛେ। ଆପଣ ମୋ ଭାଇ ପରି। ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସରି ସିମି, ମୁଁ ଭାବିଲି ତୁ ମଧ୍ୟ ବୋଧ ହୁଏ। ମୁଁ ଉପରକୁ ମୋକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲି। କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ପୁରା ରାତି ଶୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ସକାଳ ହେଲା ତ ବିକି ଭାଇ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ। ମୁଁ ଖୋଲିଲି। ସେ ବହୁତ ଉଦାସ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସିମି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗ ଘରେ ରହିବି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ନ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲି। କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୁଁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ସେ ଚାଲିଗଲେ। 3 ଦିନ ପରେ ମାଉସୀ ଫେରିଲେ। ମୁଁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ବିକି ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଫେରିଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ପରସ୍ପର ସହ ନଜର ମିଶାଇବାରୁ ବଞ୍ଚୁଥିଲୁ। କଥାବାର୍ତ୍ତା କମିଗଲା।
ମୁଁ କଲେଜରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବିକି ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଫିସରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇଲେ। କିଛି ମାସ ପରେ ମୋତେ ଏକ ଭଲ ଚାକିରି ମିଳିଗଲା। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଚାଲିଗଲି। ବିକି ଭାଇଙ୍କ ସହ କେବେ କେବେ ଫୋନରେ କଥା ହୁଏ। ଏବେ କେବଳ ଔପଚାରିକ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହେଁ ତ ବୁଝିପାରେ ଯେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ କେତେ ନାଜୁକ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲୁ। ବିକି ଭାଇ ଆଜି ବିବାହିତ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଅଛି। କେବେ କେବେ ସେହି ପୁରୁଣା ଦିନଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ହସେ। ସେହି ଚୁଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। କେବେ କେବେ ପିନ୍ଧିନିଏ। ଖଣ ଖଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଲାଗେ ଜୀବନ କେତେ ଅଜବ। ଅଳ୍ପ କିଛି ଭୟ ଏବଂ ଶେଷରେ କେବଳ ଶିକ୍ଷା। ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ମୋ କାହାଣୀ।